Alright. Assalamualaikum. Selamat petang. Thank you for having us this Thursday, Khamis petang. Okay. Saya harap kamu semua dah klik attendance di future. So hari ini kita akan mulakan dengan sambungan lah bahagian sistem design. Kalau hari Isnin lepas kita lihat architecture design, bahagian architecture design, dan kita dah tahu bahawa aktiviti di peringkat sistem design ni bukanlah bermula pada fasa sistem design kan. So kita dah tahu pada peringkat awal, masa peringkat requirement, macam mana sistem yang kita nak bangunkan tu nanti, bagaimana kaedah cara dia untuk kita laksanakan, macam mana, berapa ramai pengguna, semua tu kita tahu dah. Cuma bahagian design ni ada aktiviti-aktiviti dia yang lebih detail, yang mana dia lebih kepada team developer. Aktiviti-aktiviti untuk team developer. Bahagian team developer. So hari ini kita akan sambung untuk topik chapter 9 juga, sistem design, tetapi bahagian 2 iaitu bahagian detail design. Slide yang ni tak berapa banyak, cuma dan saya akan fokus dekat bahagian yang saya nak highlight lah. Contents ada, tak banyak contents dia. Introduction to system design untuk bahagian detail design, dan juga steps in design activity. So kita nak lihat bahagian yang ni lebih lah steps in design activity. So kalau dalam SDLC kita masih lagi bahagian SDLC satu part, System Development Life Cycle, which is kita ada bahagian analisis dan kita ada bahagian design. Kalau dalam information engineering pun kita ada bahagian analisis, kita ada bahagian design. So bahagian introduction ni dia nak cakap bahawa bahagian analisis tells on what to do, whereby the design describe how to do it. How the system will be configured and constructed. So that is bahagian design. Detail lah sebenarnya. Dia bukan perkara yang berbeza, but dia adalah a detail parts of the analysis. Yang mana kita tak akan guna design information tu dan bagi tahu kepada user, because it's a very detailed parts yang mana lebih kepada communications, reference and documentation for the system, bahagian system development lah, bahagian system development team. So it added up the values dalam development team itu, of the software house contohnya. Alright. So dia bahagian design juga, dia adalah bridge antara the detail design ke implementations dan juga deployment. So bila dia dah nak pergi ke bahagian detail, it is almost implementation lah ni. Kalau kata deploy tu, kita kena fikir the range of devices yang kita akan included dalam sistem tersebut, the connectivity, and the roles, the user yang akan access based on the connectivity in the network environment. So these are what we call it the major component design, the major components of design, which is the common configuration for information system. For example, here is an internet environment. Dalam hari Isnin selepas kita belajar tentang architecture design kan, bahagian internet
environment yang mana kita ada beberapa tire kan. Paling common is 3 tire. Actually dia ada sekarang 2 tire tu very old lah. Sebenarnya is very old. Sekarang kita guna 3 tire paling common atau 4 tire. 4 tire tu jadi 4 tire tu bila kita ada time session. So most bank most website atau most system yang ada transaction dia akan pakai 4 tire architecture punya for internet punya system, architecture design sebabkan kita ada time session. Alright. Tapi rasanya dalam slide tu tak ada 4 tire. Sepatutnya dia sekarang ni kita banyak kat 3 tire ke 4 tire. Okay, so this is the internet environment. So we have these devices, 3 devices like mobile. The system can be accessed through mobile device, through Wi-Fi or laptop, and then we have the connectivity of the system where the system is managed by a environment here, an environment here, a secured environment here, where we have the database server, the application server, and the internal desktop. Then this, what we call it, the internal desktops could be based on the internal accessibility. So application server is the application design describe the computer programs where it store the business logics, the algo, the constraint yang kita, rules yang kita nak restrict dalam penggunaan sistem tersebut. Okay, and then kita ada database server, which database design specify the structure of the databases. Selalunya kita pakai relational database lah, tapi kalau sistem-sistem information biasa. Tapi kita sekarang ni dia dah jadi high end lah, yang paling basic is relational database. Banyak yang kita dah mula menggunakan like data warehouse, kalau contohnya like macam Shopee, Lazada. And then we have what we call it the foreign system. System interface, design, describe the communication to other system. Yang ni based on the firewall lah. Antara internal punya internet environment dengan outside punya internet environment, definitely we have some protection yang you pun tahu ni sebut sebagai firewall. Alright, so for internal desktop we have user interface design defines the screen, reports, control for the inputs and the outputs. Okay, and then this is the networks lah, the network and hardware that link to the network system together. Alright, so kita dah tengok architecture design previously. Now kita nak tengok the detail design. So these are the 2 levels of design. And as for today, previously kita tengok architecture design is we learn about the broad design of overall structure. So kita dah kenal pastilah daripada peringkat awal masa buat requirement, kita dah kenal pasti what types of system that the client want and what and how the solution we going to offer based on what they request. Now we're going to look at the low level design that includes the design of the specific details, program details. So now kita akan tengok dari segi apakah yang menjadi perbandingan antara analisis dan design phase. So bahagian analisis or analysis phase secara objektif dia akan dia akan lebih fokus kepada business processes, business rules, the roles of the users,
Okay. Who's involved. Okay. So basically analysis finding out the functional and the non-functional requirements. That is on the analysis present. And then bahagian analisis banyaknya kita akan dilaksanakan oleh sistem analyst dan juga junior analyst ya, ataupun business analyst. Okay, analysis activity dia akan capture and understand the business events and processes, the activity and processing requirement, and information storage requirement. Bersama dengan proses itu, apakah data yang perlu kita simpan, apakah data yang perlu kita manipulate or proses, dan apakah data yang perlu didistribute pada peringkat itu. Whereby the bahagian design ni dia lebih banyak kepada technical issues. Basically to define, to organize, to structure the components of the final solution that will serve as the blueprint for construction. So that blueprint tu is the experience of the development team. The work culture of the development team. Okay, so next, yang ini perbezaan sebab kita setiap fasa tersebut kita akan hasilkan models. So what are the difference between the analysis models, analysis phase models dengan design models? So kalau katakan ini, saya tak pasti kamu nampak ke tidak. Saya try to big. Okay, make it big. So bahagian atas ni kita ada analysis part, dan bahagian bawah ni kita ada design part. So okay, kalau bahagian analisis dia lebih kepada dia class diagram pun kita ada bahagian analisis part dan juga detail part. So bila detail part tu bila kalau kita pakai software tools contohnya yang support bila kita buat class diagram models tu, dia dah boleh capture terus compartment untuk coding. Dia dah boleh translate terus. Okay. So itu part of, itu dah memudahkan kerja programmer. So class diagram pada peringkat awal ni kita akan briefly define the class and its relationship and the types of association yang ada. Dan tak detail lah. Maksudnya kalau bagi analisis ni dekat sebab class diagram kita ada 3 bahagian kan, the name, the attribute and properties. Kalau ingat lagi lah. So bahagian attributes tu kita namakan the items, right? The items tu nama dia apa? Kalau processing tu apa yang dia akan buat? What are the things that they do? Ataupun dia implement. So selalunya bahagian properties tu, bahagian properties tu kita ada public, private. So kalau dalam items tu kita belum define lagi data type dia untuk each item. So itu bahagian analisis kita belum define. Tapi kalau bahagian design kita dah mula define. Okay. Tapi kalau bahagian analisis yang ni, models yang kita pakai adalah class diagram, use case diagram, system sequence diagram, state machine diagrams. State machine diagrams ni kalau you ada device, kalau you ada device that comes together with the system, then kita akan pakai state machine diagram. Kalau tak ada, tak perlu. Use case diagrams, use case description, activity diagram. So most common diagrams yang kita pakai is activity diagram, use case diagram, class diagram, and system sequence diagram. System sequence diagram ni a bit generic. Dia bukan details.
Tapi sequence diagram can be very, very detailed. Contohnya sebab sequence diagram menggambarkan senario, the potential scenario yang boleh berlaku dekat certain use case. Contohnya, katakanlah kita ada satu use case. For example, use case withdraw cash withdraw or withdraw cash. Withdraw cash. Okay, tapi apakah senario-senario yang boleh berlaku bila kita withdraw cash? So antara senario yang boleh berlaku ialah withdraw cash itu berjaya. Satu senario. Satu lagi senario yang boleh berlaku, withdraw cash tidak berjaya. Satu lagi senario withdraw cash yang berlaku ialah withdraw cash tapi cancel, terminate, terbatal. Kita nak batalkan. So itu boleh jadi 3 senario yang boleh berlaku. So setiap satu senario itu kita mesti represent satu sequence diagram. So untuk satu use case withdraw cash tu, kita datang bersama dengan 3 sequence diagram. It can be to that detail. Boleh faham ya? Saya cakap ni. Boleh faham ya? Sebab kita tak buat tau. Saya bagi tahu je. Kita tak buat. Tapi kalau kamu pergi peringkat master dan belajar software engineering, kamu akan buat benda ni. Itu je lah saya nak bagi tahu. Faham ya? Can you understand? Boleh tak faham tak? Faham So itu antara senario sequence diagram lah. Okay. Tapi bergantung juga budaya development team tu dia punya penggunaan terhadap diagram ni macam mana. So it can be depends on the work culture of that development team. Okay. So next bahagian design. Kita ada lebih banyak types of diagrams kita boleh pakai. Antaranya kita ada package diagram yang kita tak included dalam syllabus. Dan kita ada design class diagram. Design class diagram ni is the detail class diagrams yang kita dapat daripada analisis. And then kita ada database schema. You tahu kan database schema tu apa? Database schema tu maksudnya bila kamu dapat class diagram dan kamu nak bangunkan table. Dalam table tu ada item-item dia, dan that is going to be your database. Sebab tak semua class diagram tu, class object ataupun class tu akan menerangkan ia adalah database, table. Because class could be an object, could be a table, could be a message. So dia kena tengok sifat dia apa dia. Bagus sikit object oriented ni. Kalau kita belajar object oriented ni, dia kena tahu sifat dia. Sebab satu objek dia boleh ada beberapa tujuan. Dan tujuan-tujuan itu ada representation dia. Itu sifat dia. So, kalau yang berkaitan dengan database, maka dia kena ada database schema. Kalau ada berkaitan dengan communication, contohnya contohnya message, communication, so kamu kena sediakan apakah functionality untuk objek tersebut dalam kelas, objek dalam kelas tersebut. So kalau ia adalah interface, apakah interface objek yang kamu nak tunjuk dalam interface, bahagian interface tersebut, yang interface, bahagian interface tersebut. So you have to look at what are the objects that can come from that class. So macam mana kita nak dapat benda tu detail? That's why kita kena ada
sequence diagram. Sebenarnya di ni sequence diagram sebelah sini, sequence diagram. Sebenarnya antara ada antara common soalan lah. Ada yang tanya, kita nak buat mana dulu? Kita nak buat class diagram dulu ke? Kita nak buat use case diagram dulu ke? Ataupun kita nak buat sequence diagram? Atau kita nak buat activity diagram dulu? Okay. So, agak-agak siapa boleh bagi tahu saya jawapan dia? Bila kita nak start design lah. Bukan start design, analisis ya. Dalam menggunakan object oriented analysis dengan design ni. Sekarang ni kita sedang membicarakan tentang OOA, OOD tau sebenarnya. Cuma kita bukan tengok dari sudut 100% OOA, OOD punya perspektif. Nanti kau tak jadi kelas master. Sebab saya belajar benda ni peringkat master. Tapi kita lihat daripada sudut SDLC lagi. Kita masih lagi berada di dalam SDLC punya perspektif. So, agak-agak kan, kamu tengah buat sistem ni kan, contohnya dalam kumpulan. Untuk analisis ni kamu buat mana dulu? Class diagram dulu ke, use case diagram dulu ke? Ataupun sequence diagram dulu ke? Siapa ada jawapan? Boleh share? Ataupun orang lain buat use case dulu, kamu buat sequence dulu. Orang lain ataupun kumpulan lain buat kelas dulu. Okeylah, soalan saya mudahkan soalan. Mana kita nak buat dulu? Class diagram ke use case diagram? Use case diagram? Siapa yang jawab tu? Saya, Putri. Siapa tadi? Saya, Putri. Oh, Putri. Okey, Putri kata use case diagram ya. Siapa setuju dengan Putri? Putri Ansera kan? Saya setuju dengan Putri Ansera. Nur Hidayah setuju dengan Putri Ansera. Saya class diagram. Siapa yang bercakap tu? Kamarina. Kamarina. Kadang dia punya ni lambat keluar. Kamarina kata class diagram dulu. Siapa setuju dengan Kamarina? Siapa setuju dengan Kamarina? Wakil daripada lelaki? Answer? Tak ada. Alright. Masa saya belajar dulu, dia tak ada right and wrong sama ada kamu nak buat class diagram dulu pun boleh. Daripada class diagram kamu buat use case. Ataupun kamu buat use case dulu. So daripada use case tu kamu buat class diagram. Tapi you kena ingat mana-mana pun kaedah dia, use case dengan class diagram dia mesti reflection dia kena sama. Apa yang ada dekat use case mesti ada di class diagram juga. Cuma dia pendetailan dia lah. Mungkin satu use cases yang menerangkan tentang withdraw cash tu dekat class diagram, instead of one class dia mungkin ada dua classes that referring to the withdraw cash. Contoh dia. Okay, tapi masa tahun bila tahun 2000 berapa itu? 2010 kot, 2011 gitu. Saya jumpa satu paper yang mengatakan satu paper lah. Paper ni sangat bagus. Nanti saya share dengan kamu lah paper tu sebab it's a classic case lah. Daripada lebih mudah buat use case dahulu. Dan daripada use case tu dia ada step ditunjuk macam mana nak transfer ataupun nak develop daripada use case ke class diagram. Dan saya dapati step tu lebih accurate. Dia ada tertib dia lah. So, because paling mudah sekali ialah use case diagram. Sebab apa?
bila kita berinteract dengan klien kita, masa kita buat requirement, dekat situ lagi kita dah boleh draw kita punya initial use case diagram. Dekat situ lagi kita dah, lagi cepat kita sketch use case diagram dalam proses kita collect requirement tu berbanding dengan class diagram. Tapi setengah orang, dia boleh capture class dulu based on dia punya experience lah. Based on the experience. Kalau system analyst tu dia kalau system analyst tu dulunya memang programmer yang memang tahu this trick and turn dalam system development, dia akan buat class diagram. So untuk class diagram dengan use case diagram, dia tak ada right and wrong lah. Mana start dulu, you boleh buat according to your preference. Tapi saya akan tunjuk satu paper untuk kamu baca later on for your knowledge lah. Tambah kot besok nak LI kan, nak buat sistem ke besok kan, you boleh guna kaedah tu. Pada saya bagus. Dulu masa saya ajar 572, waktu lab saya akan buat benda tu dengan student. Sekarang ni memang tak jumpa face to face kan. So saya bagi kau baca je. Bacalah nanti. Waktu senggang-senggang tu bacalah. So tapi sequence diagram mesti datangnya daripada use case diagram. Itu yang saya belajar lah, sebab use case diagram ni, sequence diagram ni dia represent the detailed scenario that might happen on that particular use case. Particular use case. So sequence diagram datang kemudian. Kalau activity diagram ni, dia melihat kepada process flow, business process dia, process flow. So it's different types of representation. So kalau nak tunjuk kepada klien, class activity diagram lebih sesuai. Tapi kita jarang jarang nak bincang sequence diagram bersama klien, kecuali yang bahagian atas ni tadi. Kita ada sistem sequence diagram, dia lebih generic, dia lebih general, dia lebih high end punya perspektif. Yang ni detail senario. So kita jarang discuss this dengan klien. Okay. Dan kita ada banyak lagi lah untuk design. Kita ada user interface screens and report. Kita ada communication diagrams. Kita ada package security and control. Okay. So package diagram ni is the highest level perspective yang akan bagi tahu the overall view of our system component. So kalau makin besar kita punya sistem scope, maka banyak package diagrams. So kalau kecil scope sistem kita, mungkin kita tak perlu package diagram. Okay, kalau nak tahu detail bahagian ni, boleh ambil class master lah software engineering. Okay, next. Yang ni step ni lah design activity. Sorry. Alright. Sorry. Ini ada design activity. Okay. Okay, the design activity, these are the steps lah. Steps ke. These are the activities lah involved in the design phase. Satu, ialah design activity lah. Design the environment. And then design application architecture and software. Design system interfaces. Kalau big company,
orang yang buat sistem interfaces pun berbeza. Maksudnya a different team, dia another unit. Okay. And then design system interface, design user interface. User interface ni saya masukkan a different team. Sistem interface ni lebih detail dari segi technical issue lah. Contohnya dari segi sistem authentication, communication, system verification. Contohnya ialah paling mudah tu cara kita nak reset balik password. Kalau kita nak guna single layer, two layer security contohnya. Okay. Design user interfaces ni, kalau big company in a big company, dia akan bagi ke unit interface design. Okay. Selalunya intern ramai lah yang dekat bahagian ni. Alright. Satu lagi, design the database ni pun dia ada different unit dia. Tapi kalau medium size, usually interfaces ni is those who programmer pun buat interface. Database pun dia juga lah yang buat. And then kita ada last sekali system controls and security. Next, alright. Kita tengok on the first activity, basically design the environment. Environment ni required to support the software application or design for internal deployment and for external deployment. Kalau internal deployment tu macam mana? Dia punya scenario, dia punya environment. Okay, yang ni adalah contoh design for internal environment. The internal deployment sama ada is for standalone software system. Sekarang ni kita dah tak ada standalone software system dah kan. Ataupun internal network based system. Okay. Kalau dekat UiTM ni pun kita tak ada LAN. Dia banyak WAN tapi dia restricted the accessibility into LAN ni ada. So it's local area network. That is for internal deployment. Okay. Yang ni based on 3 layer tu lah. 3 layer yang kita dah discuss masa part 1 itu. Well, kita ada view layer, business logic layer and data layer. So sekarang ni memang rata-rata akan pakai 3 layer. Tapi kita ada 4 layer architecture. Okay. So these are example of the internal deployment with 3 layer architecture. Kalau sistem dulu-dulu zaman 10 tahun lepas, banyaklah yang ni sistem ni. Where we have the connectivity here and attach with all the devices, including devices like printer, scanner and so on and so forth. Okay, that is the view layer. So the second layer, domain layer, we have the application server. The server ni, software on the application server, basically we have the view layer logic ni based on format screen apa yang kita nampak on the system and reports. Yang domain layer ni dia based on rules, logic, business rules, or algo logics and so on so forth yang kita setkan dalam sistem tersebut. Yang ketiganya database server, formulated queries. Kalau kita mewah, untuk sistem tu selalunya kita separatekan application server dengan database server. Tapi selalunya kita tak mewah. Application server tu lah dijadikan juga sebagai database server. Okay, di-install bersama dalam satu server. Kalau kena kilat ke apa ke, habislah habislah server tu So that's why server ni kalau tak ada kena ada mirrored kena ada mirrored punya server supaya dia boleh backup sistem tersebut.
Because this is for design for external deployment. Asalnya kalau external deployment kita pakai hosting lah, hosting. So hosting ni selalunya kalau kita ada like macam our own address, kita akan pakai hosting sendirilah. Kalau tak ada, kita akan guna hosting provider lah, host provider. So kita bayar lah selagi mana kita list dia punya, kita sewa dia punya servis. So for internet deployment, basically kita akan tengok dia punya accessibilities. So we have to make sure that the accessibilities capable to support berapa ribu accessibility at one time. So kita kena test jugalah. Bila peak hour dia, berapa ratus ribu at one time with all the transaction. Another one is low cost communication. And then widely implemented standards. So basic standard lah, basic web standards. And then potential problems, security, throughput, changing standards. Because security ni breach, for hacking, leaking, intruders coming in. Intruders termasuklah hackers dan juga viruses, virus. Throughput ni high loads. High load bila mana? High load especially peak hour, that causes the traffic to delay. Changing standard ni, changing web standard lah, hosting standards, or the hosting to change dia punya scripting ke. So this is for external deployment. Okay, ini details on hosting. Okay, colocation, managed services, virtual server, and so on and so forth. Nanti kamu baca lah. The second activity is design the application architecture and software. Yang ini the partition system into subsystem. So kita dah pergi details on the component, bahagian components of the systems. So define software architecture, whether you nak pakai 3 layer or 4 layer models. So you have to define it. And then designing an application architecture is usually a top-down process. So you have to choose first, and then you design or you set. Selalunya software houses dia memang yang ini dia tak adalah buat something new, dia dah biasa, dia akan follow the procedure biasanya. And then yang ini yang menjadi lebih kepada bergantung kepada konteks yang klien nak lah. So based on dia punya business process. So detail design of each use case, dekat sini memang kita dah pergi detail design on class diagram, detail designs on sequence diagram, detail design on state diagram. State machine diagram, sekiranya ada penggunaan machine. Alright, yang ni MVC pattern, model view controller ni saya tak nak sentuh banyak lah. Saya pun tak masuk pun, hopefully tak masuk jugalah kali ni. Nanti korang baca lah bahagian the layer architecture pattern, dia MVC lah ni. Dia ada standard dia MVC. The pipe and filter pattern. Okay. The third activities design the user interface. Yang ini mostly certain software houses pun dah ada team dia ataupun dia dah adapt. Dia dah adapt a common standard for user interfaces. Dia tak payah reuse je lah. Reuse sahaja. Cuma mungkin changes a little bit based on user punya what user want. Sebenarnya dalam design user interfaces pun kita kena bincang dengan
klien kan. Lepas kita ada ini mungkin dah lepas waktu requirement lah. Kita kena refer balik juga kepada klien, tapi bukan kepada semua klien. Kepada yang bertanggungjawab lah, person in charge, whether dia dengan mungkin dengan team dia tengok whether they agree with the colours, with the themes, with the menu selection, the function sikit. So contohnya nak pakai dekat menu dekat atas ke, menu dekat bawah ke, menu dekat left, bahagian left ke, ataupun nak guna tab ke. It depends on how well diorang comfortable dengan features yang diorang nak dalam user interface. Usually kita kena go back to the client bila cakap pasal screen layout, look and feel. Sebab kita tak boleh nak ignore client punya look and feel. Kalau kita ignore look and feel, memanglah akan banyak dapat komplain nanti. Navigation, how we want to navigate, nak susun, nak guna 10 row per view ke, ataupun nak buat terus all row ke, then people scroll down ke, or people nak click left, click next ke. So the navigation tu and user experience dia kena sekurang-kurangnya ada session dengan klien. And then tengoklah dari segi dia punya required interface design for many devices. Yang ni pun kita kena kata sebab nowadays definitely we have more than one device. The activity number 4 is design the system interfaces. Design with system interfaces ni dia lebih kepada contohnya adakah sistem yang kita guna ni output dia menjadi input kepada sistem lain. So bagaimana communication yang kita nak provide antara sistem kita dengan sistem lain. Contohnya macam kita buat jadual waktu kan. Sistem jadual waktu, hasil pada sistem jadual waktu tu kita nak connectkan dengan student portal. Macam mana kita nak tarik information daripada sistem iCrash tu, kita nak tarik dan masuk ke dalam sistem portal dan viewkan kepada pelajar supaya pelajar boleh nampak macam mana time slot untuk kod-kod yang dia daftar. Kod-kod yang dia daftar. Ataupun dia nak view kod-kod yang berkaitan dengan program dia. So dia adalah dia punya communication antara sistem dengan other sistem. Itu contoh dia. Ataupun sistem bank berdahari kamu, sistem student portal dengan sistem pemberhandarian, pembayaran contohnya, pembayaran fees. So itu adalah dia. So untuk contohnya untuk UiTM ni pelajar je ada berapa banyak sistem yang communicate to each other. So that's why dia kena ada communication dan juga dia ada dia punya kadang-kadang dia bukan real time dia ada batch. Processing dia tu secara batch, tapi dia bukanlah nak kata weekly batch. Dia probably set hourly batch. So depend how the team set the communication. Okay. So system interfaces connect with other system in many different ways. Okay. Save data, another system users, yes, real-time request and software services. Software services ni yang paling tricky sebab kadang-kadang sistem yang kita pakai untuk jadual tu language dia berbeza dengan student portal. So bagaimana bridge tu, what types of technical issue you nak conversion issue from sistem iCrash dengan sistem student portal contohnya. Okay. Selalunya it take times lah kalau apa-apa yang berlaku perubahan pada sistem jadual contohnya. Kita dah buat dah tapi student tak nampak-nampak lagi. Depends. Kadang-kadang selalunya saya akan diberitahu bahawa it will take a 24 hours dia punya processing, batch processing tu. Ada yang cepat. Depends lah who's is actually looking at the system. Saya pun tak pasti that was told lah.
kita pun pengguna, consider pengguna juga kan. So kalau macam sistem bendahari tu mungkin it'll take more than that lah. Dia bukan real time. Mungkin 2 hours baru dia proses. 2 hours baru dia proses. Yang kadang ada delay. Dan sekarang ni kita banyak pengguna XML ni memang dah lama digunakan lah maksudnya it makes sebab kalau tak hypertext memang dia tak ada capacity lah. Yang ni contoh penggunaan sistem using XML lah. Okay, 5 XML that makes it powerful, tapi kalau nak powerful lagi scripting pun combinations of that lah the number 5 is design activity. Number 5 is design the database. Yang ini kita dah get our hand dirty inside the database software. Okay, so sekarang ni you dah go to the part bahagian yang mana you need to create the table. You need to set the data type. You need to set the sizes of the data types, and you need to set some sort of constraint dengan data type. Okay, choose database structure, which most common relational database lah. Yang kita kata sebagai relational database tu sebab apa? Sebab kita ada column and row and kita ada from one table is ada relationnya dengan the next table. Okay. And then of course bila kita ada table, kita kena ada data table schema. Database schema tu is basically table schema. And then of course design referential integrity constraint tu based on foreign key references. Foreign key ni apa? Kalau dalam table ni foreign key ni yang relates from one table to another. Tu yang kita masih lagi pakai relational database. Kalau tak ada foreign key, ada primary key je, tak ada foreign key, maka dia is single table. Alright, itu bahagian design the database. Ni contohnya lah. Kalau you guna PHP, you akan guna MySQL. Dan banyak lagi, bukan MySQL is the most common lah. Sebab you can easily get it from the internet. So you got the items bahagian field ni, and you got all the item names here. How many of it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 of it. And you mesti define the type. You mesti define the type and you ada collation dia, attributes, null ke defaults ke extra and so on so forth. So you sebagai programmer you akan decide. Tapi macam mana nak decide? Selalunya kita akan refer sistem-sistem sebelum ni lah. Selalunya kita akan buat reference sebelum-sebelum ni orang pakai macam mana. So we just commonly use dia punya work culture tu. Macam product item tu kita tak adalah bagi sampai 100 line. Definitely kita bahas mostly kita bagi dalam 15 to 20 sizes item. Last kali is design the security and system control. So this is basically to protect the organization assets. And then of course kena sentiasa update lah dengan firewall. Kena aware dengan what types of firewall attack. Usually firewall attack usually happens, especially serangan-serangan virus. So another added into the design is the user interface control, application control, database control and network controls. So basically that is the part dalam detail design. So kena tengok balik bahagian ni lah. Hopefully kamu boleh jawab lah kalau ada soalan keluar bahagian ini. So you have to know this part of the ni basically ini bahagian detail design lah. Bahagian detail design tahu sikit lebih tu of
the activity, and then selalunya jangka masa yang kita ambil lah jangka masa ni kalau identify ni selalunya sistem design komponen ni dia daripada awal ni dia tak heavy sangat, tapi pada peringkat kedua, ketiga ni heavy, keempat heavy, sampai deployment maybe, deployment, and then implementation. Tapi bahagian maintenance mungkin dia dah kurang. Maintenance kita dah tak bincang dah pasal tengok dah bahagian design. Dia akan based on maintenance pula. Alright, so basically itu bahagian detail design untuk chapter 9. So ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, saya ingat saya nak proceed sikit on project kalau kamu ada apa-apa masalah on project lah. So untuk chapter 9 ni kira kita dah habis lah. Nanti saya upload lah dekat internet dan saya akan bagi slide slide ni lah, slide hari ni. Ataupun kamu boleh dapatkan juga di future. Tapi saya akan bagi di komplain jugalah ya. Alright, ada soalan ke?